اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اپنا ذہن بدلو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سمجھو، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، زمینوں سے نہیں، جائیدادوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، ایم پی اے سے نہیں، ایم این اے سے نہیں، وزیروں سے نہیں، سارے ذمہ داروں سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے کچھ نہیں ہوتا، میکائیل سے کچھ نہیں ہوتا، اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسرائیل تو مچھر بھی نہیں مار سکتا، ہمیں کیا مارے گا؟ اللہ مارتا ہے، یحیی و یمیت، المحیی الممیت الحی القیوم، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، وہ زندہ باقی سب کو مارتا ہے، سارے جہان کو مارنے پہ قادر، اور ایک دن مار دے گا۔ نفخ فی الصور، آواز آئی، زمین پھٹنے لگی، ہوا میں پتھر اڑنے لگے اور ریت بننے لگے، آسمان پھٹنے لگا، سورج بے نور ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، ستارے جھڑ گئے، سمندروں میں آگ لگی، اذا السماء انفطرت، اذا الكواكب انتثرت، اذا الشمس كورت، اذا النجوم انكدرت، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ یہ سب قیامت بیان ہو رہی ہے کہ ایک دن اللہ سب مار دے گا۔ مر جاؤ، مر گئے۔ یہ دیکھو جبرائیل بھی مر رہا، جبرائیل مر رہا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے، اللہ جبرائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسکت، خاموش، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ میکائیل تو بھی مر جاؤ، اسرافیل تو بھی مر جاؤ، عرش کے فرشتوں تم بھی مر جاؤ، باقی رہ گا اسرائیل تو بھی مر جاؤ۔ خلقتک بأمری، تو میرے حکم سے بنا، میرے حکم سے مر جا، مٹ جا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، اوپر بھی والے نیچے والے سب مار مور کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر کہے گا این الملوک، ابے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ گجرات کے سردار اور پنجاب کے سردار اور بلوچستان کے سردار اور صوبہ سرحد کے سردار اور سندھ کے سردار؟ کہاں چلے گئے وڈیرے، اور کہاں چلے گئے زمیندار، اور کہاں چلے گئے بادشاہ، اور کہاں چلے گئے وزیر؟ این الملوک، کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ جابر کا ظالم کہاں ہیں جن کو ظلم کرتے ہوئے میرا خیال نہ آیا، آج بولے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، زمین پہ اکڑ کے چلنے والے آج کہاں ہیں؟ ہاں، موت کھا گئی، موت نے ویران کر دیا سارا جہان۔ پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر بنا دوں گا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں مٹایا ایسے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا بنانی ہو، آخرت بنانی ہو، اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ پیسے سے کب تک کام بنے گا؟ اچھا، کوئی پیسے سے جوانی لوٹا کے دکھا دے، کوئی پیسے سے محبتیں خرید کے دکھا دے، کوئی پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دے، کوئی پیسے سے اولاد کو فرما بردار بنا کے دکھا دے، کچھ تو پیسے سے کر کے دکھائے۔ اللہ نے آنکھوں پہ اینک چڑھا دی، اب پیسے سے اینک اتار کے دکھائے، کانوں میں آلہ لگا دیا، اب آلے کو پیسے سے اتار کے دکھائے، پیٹ میں بیماری کو ڈال دیا، اب پیسے سے نکال کے دکھائے۔ پیسہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہمارے کام آتا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ ان آنکھوں کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ اس زبان کے بول کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ ان آنکھوں میں 130 ملین 13 کروڑ کیمرے ایک آنکھ میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پیسے دے کے یہ کیمرے خریدے ہیں؟
26 करोड़ बल्ब आपकी आंखों में लगे हुए हैं, 26 करोड़ बल्ब। कभी अल्लाह ने बिल मांगा, ये मस्जिद का बिल ना दो, आज तो वैसे ही फौज आई हुई आजकल, कट कट कट। मस्जिद का बिल ना दो तो बिजली कट जाएगी। 26 करोड़ बल्ब लगे हुए हैं, कभी बिल मांगा है? 1 लाख टेलीफोन एक कान में लगे हुए हैं, 1 लाख टेलीफोन दूसरे कान में लगे हुए हैं, कभी बिल मांगा है? एक टेलीफोन का बिल ना दो तो कट जाता है, 2 लाख टेलीफोन दिए, आंखें देकर एक बिल मांगा है, देता कोई भी नहीं इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा अपना आदम, ए आदम के बेटे, जअलतु लका ऐनैन, तुझे आंखें दी, वजअलतु लहुल ग़िता, इस पे पर्दा लगाया, फंजुर बिऐनैका मा अहललतहु लक, इन आंखों से वो देख जो हलाल है। फ़इन अरद लक मा हर्रमतहु अलैक, और अगर कोई ऐसी शक्ल तेरे सामने आए जिसको देखने से मैंने तुम्हें रोका है, तो अस्दिक़ अलैहिमुल ग़िता, इस पर्दे को नीचे कर लो। ये बिल है, देखो देने वाले कितने हैं। कभी अल्लाह ने काटा हो, इन कानों का बिल मांगा है कि इनसे गाना मत सुनो, इनसे मौसीकी मत सुनो, इससे हराम मत सुनो, इससे गलत मत सुनो। ये तो कितने हैं जो मौसीकी से परहेज करते हैं। और बाजारों में धाएं धाएं हो रही, गाड़ियों में हो रही, घरों में हो रही, जिन घरों से कुरान की आवाजें थी वहां गाने बज रहे हैं। और जिस कौम में मौसीकी फैलती है, जिना उसके साथ फैलता है, और जब जिना फैलता है तो कत्ल व गारत उसके साथ फैलता है। और जब तक वो तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह के अजाब से उनको कोई नहीं बचा सकता। तो कितने पैसों से आंखें लाए, कितने पैसों से कान का टेलीफोन लाए, इस जुबान बोल रही, कितने पैसों से इसमें ये लाउड स्पीकर फिट किया है। ये जुबान आपको बताती है आप मीठा खा रहे हैं, आप नमकीन खा रहे हैं, इसमें 3000 छोटे छोटे सुराख हैं। उन सुराखों से अल्लाह ताला आपको बताता है कि अब हम हलवा खा रहे, अब नमकीन खा रहे, अब कड़वा खा रहे, अब गर्म पी रहे, अब ठंडा पी रहे। अगर अल्लाह वो खाने बंद कर दे तो मुंह में पत्थर रखो या बोटी रखो पता ही नहीं चलेगा। ये कितने में खरीदा है भाई? आपके गुर्दे में 10 लाख छलनियां लगी हुई हैं पेशाब को छानने के लिए। 10 लाख, 20 लाख छाननियां हैं जिनसे पेशाब छनता है और नीचे को गंदगी मसाने को जाता है, खून वापस जाता है। कितने में खरीदा है? जिनके गुर्दे फेल होते हैं कितनी अजाब में आ जाते हैं। पैसे से क्या किया है? इस वजूद को पैसे से बनाया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, सारी दुनिया में इस गुमराही से तौबा करनी है और करवानी है कि भाइयों अल्लाह की तरफ लौटो, फफिर्रू इलल्लाह।